Ladies and gentlemen, your attention please, this is an important safety announcement. In the event of an emergency, an alarm signal consisting of 7 short blasts and 1 long blast will be sounded on the ship's whistle and the alarm bells. On hearing the signal, dress warmly and proceed in an orderly fashion to your nearest assembly station by following the signs. If you are already in the vicinity of an assembly station, passengers should await further instructions from the crew members. An assembly station is a space where passengers are required to assemble in the event of an emergency. It can be identified by a green and white square sign with arrows pointing inwards to a symbol depicting a family and a letter. Muster Station A and B are located on Deck 5 on the forward part and centre area of the ship. With emergency instructions panel displayed, the assembly station's passengers will be issued with a life jacket by a crew member and instructed on how to wear it. Smaller life jackets are available for children. Remain calm and follow the instructions of the crew members especially trained for these situations. During the crossing, for safety reason, we would also ask you not to run and to be particularly vigilant while going through doors. Thank you all for your attention. Mesdames et messieurs, veuillez écouter attentivement le message de sécurité qui va suivre. En cas d'urgence, un signal d'alarme composé de 7 coups brefs, suivi d'un coup plus long, sera émis par la sirène du navire et les alarmes sonores. Si vous entendez ce signal d'alarme, habillez-vous chaudement et rejoignez de façon ordonnée le poste de rassemblement le plus proche en suivant les panneaux. Si vous vous trouvez déjà à proximité d'un poste de rassemblement, restez-y et attendez les instructions de l'équipage. Un poste de rassemblement est un endroit où les passagers doivent se rassembler en cas d'urgence. Ils sont matérialisés par un panneau sur fond vert et blanc, avec des flèches pointant vers un symbole représentant une famille et par une lettre. Les postes de rassemblement A et B sont situés sur la partie centre et la zone avant du navire au pont 5. Et disposent de panneaux reprenant l'ensemble de ces instructions en cas d'urgence. Au poste de rassemblement, un membre de l'équipage vous donnera un gilet de sauvetage et vous montrera comment le porter. De petits gilets de sauvetage sont disponibles pour les enfants. Restez calme et suivez les instructions de l'équipage spécialement entraîné pour ce genre de situation. Lors de vos déplacements à bord, pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de ne pas courir et d'être extrêmement prudent lorsque vous empruntez une porte. Merci de votre atención. Damas y caballeros, su atención por favor. Este es un mensaje importante para su seguridad. En caso de una emergencia, una señal de alarma de 7 toques cortos y un toque largo sonará por medio de las campanas y del silbato del barco. En cuanto escuche esta señal, abríguese,
y proceda de manera ordenada a su punto de reagrupamiento más cercano siguiendo los letreros. Si ya se encuentra cerca de un punto de reagrupamiento, deberá esperar más instrucciones de los miembros de la tripulación. Un punto de reagrupamiento es un espacio donde los pasajeros se agrupan en caso de una emergencia. Puede ser identificado por un letrero verde y blanco con flechas apuntando hacia un símbolo que representa una familia y por una letra mayúscula. Los puntos de reagrupamiento A y B se encuentran en la parte central y el área frontal, en la cubierta 5. Con paneles de instrucciones de emergencia. En los puntos de reagrupamiento, los pasajeros recibirán un chaleco salvavidas de un miembro de la tripulación y les darán instrucciones sobre cómo usarlo. Para los niños hay chalecos salvavidas más pequeños. Guarde la calma y siga las instrucciones de la tripulación, la cual está especialmente entrenada para este tipo de situaciones. Durante la travesía y por razones de seguridad, le pedimos que no corra y que tenga cuidado cuando atraviese las puertas. LD Lines le da las gracias por su atención.